Alhamdulillah pada hari ini kita telah bertemu dengan beliau. Sedikit saya bacakan biografi daripada beliau. Beliau adalah mudir daripada Zawiyah Al-Aidarus yang ada di Tarim. Di situ beliau mengajarkan ilmu syariat, ilmu Quran, juga mengajarkan qiraah sab'ah hingga qiraah asyarah. Beliau mengajarkan metode belajar membaca Al-Quran dengan 10 metode, dan beliau menempuh pembelajaran seperti demikian selama 2 tahun. 2 tahun beliau mendalami ilmu qiraah. Langsung beliau diberikan izin oleh guru beliau atas kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengajari para penduduk Tarim. Juga di sana banyak daripada santri-santri Indonesia yang belajar di sana, termasuk ada santri kita dari Aceh juga yang sedang belajar di tempat beliau. Salah satu santri beliau seperti saya sendiri, dan seperti yang menerjemahkan Syekh nanti adalah Ustadz Umar Soeharto LC. Jadi beliau juga seorang pengajar yang sempat memberikan pelajaran yang sangat luar biasa di Darul Mustafa, punya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, juga di Jamiatul Ahgaf, juga di Wasatiyah, juga di Ma'had Aidarus, juga di beberapa lembaga lainnya di sana. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran di umur 11 tahun. Di umur 14 tahun beliau telah melatih diri untuk mengajarkan hifz ataupun hafal Al-Quran. Di umur 16 tahun beliau telah menjadi sosok guru pengajar di salah satu rubat terpopuler di Tarim, yaitu rubat Tarim, yang dipimpin pada masa itu oleh Habib Hasan Asy-Syatiri dan adik beliau yaitu Habib Salim Asy-Syatiri, yang didirikan rubat tersebut oleh Habib Abdullah Asy-Syatiri. Beliau adalah sosok guru termuda pada waktu itu yang berusia 16 tahun. Mungkin hanya sekian biografi ringkas beliau. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah wa ala hadhihi al-khairat al-jasimah. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukrimana wa iyyakum wal hadirina ajma'in ببلوغ الآمال والمطالب في هذه الدنيا، وأن يتوفانا على خير ملة، على ملة الإسلام خير المذاهب، مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها عالي الذرى والمناقب. فأحمده وأشكره على ما أنعم علينا، ونسأله أن يتقبلنا أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam kepada kita semua, kemudian beliau memulai tausiahnya dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seluruh hajat kita ketika kita di dunia ini. Walhamdulillah ayyuhal ahbab, an akramakumullah bi syuyukh lahum ittisal wa irtibat bi rijal kiram. هذا شيخ كم رأى وكم اتصل بكثير من العلماء وارتبط من العلماء، فكما يقولون العلماء وأهل السر وأهل النظر من اتصل بالمتصل فقد وصل. Maka kita mesti bersyukur, antum semua mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena antum dimuliakan oleh Allah dengan memberi seorang guru, seorang syekh, pimpinan pondok pesantren, yang dimana beliau itu bersambung dengan para ulama-ulama, dengan guru-guru beliau. Wa kama yaqulun aidan
man ittasala bil muttasili faqad ittasal wa man ittasala bil muttasili faqad wasal. Maka berkata para ulama, siapa yang bersambung dengan orang yang bersambung kepadaku, maka sesungguhnya dia bersambung kepada orang-orang yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah an ja'ala lana wa lakum masyaikh narji' ilayhim wa yurabbuna arwahana wa arwahakum wa yanzurun ilayna wa ilaykum. فإن العلماء كثير من أهل العلم نظرة منهم إذا وقعت على المريد فاز ذلك المريد بهذه النظرة في الدنيا والآخرة. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syekh ini, maka betapa banyak orang ketika mendapatkan nazrah, mendapatkan pandangan dari syekhnya. Dengan satu pandangan saja, maka seorang santri ini bisa beruntung, bisa sukses di dunia dan di akhirat. Walidzalika unabbihukum ila anna al-adaba ma'a al-ulama wal adaba ma'a as-sulaha wal adab ma'a ahli as-sir huwa al-ilmu al-haqiqi. Maka aku memperingatkan kepada kalian semua bahwasanya adab kepada guru, adab kepada alim ulama, adab kepada orang-orang saleh, itulah ilmu yang sebenarnya. La khaira fi ilmin laysa fihi adabun. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam ilmu yang dimana ilmu itu tidak dibarengi dengan adab. Fa'asasul ilmi ayyuhal ahbab innama huwa bitarbiyah. Maka asas ilmu itu, pondasi ilmu itu, wahai kekasihku semua, itulah dengan tarbiyah. Walidzalika yuqal at-tarbiyah wat-ta'lim. Fatuqaddam at-tarbiyah 'ala at-ta'lim li'anna at-tarbiyah idza wujidat sahula at-ta'lim wa in in'adamat at-tarbiyah sarat ta'limu min as'abil asya. Maka dikatakan kalimat itu tarbiyah dan ta'lim. Didahulukan dulu tarbiyah, kemudian ta'lim. Karena kalau seandainya kita memulai mendidik dengan tarbiyah, maka mudah untuk mengajari. Tetapi jikalau pengajaran tanpa tarbiyah, maka itu sangat sulit untuk didapatkan. Falihada ayyuhal ahbab, talib al-ilm idza kana laysa ladayhi adaban fa innal ilma alladhi yata'allamuhu wabalun alayhi fid dunya wal akhirah. Maka berdasarkan itu, seorang santri yang belajar tanpa diiringi dengan adab, maka ilmunya itu bisa menjadi bencana bagi dia di dunia dan di akhirat. Walidzalika qala ba'dul 'arifin billahi tabaraka wa ta'ala, ilmun bila amalin fahuwa haba'un wa ilmun wa amalun wa laysa ma'a ikhlas qal fahuwa khusranun. Naam. Maka berkata para ulama, ilmu tanpa adab, maka dia itu seperti debu yang berterbangan. Kemudian ilmu, adab, ilmun bila amalin haba. Ilmu tanpa amal haba, maka dia itu seperti debu yang berterbangan. Wa ilmun wa amalun bila ikhlas kemudian khusran. Ilmu, amal tanpa ada keikhlasan, maka itu khusran, kerugian. Wa ilmun wa amalun wa ikhlasun bighairi wara'in fahuwa nadamatun. Maka ilmu tanpa ilmu, amal, ikhlas tanpa ada kewaraan, maka itu nadamah, penyesalan. Wa hakadha nabbahana haula al-ulama ila an nagrin bi'ilmina wa bi'al-amal thumma al-ikhlas thumma al-wara' kama qala alaihi salatu wassalam al-wara'u sasu hadha ad-din fa ahkim bina'ahu.
Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-wara' al-wara' sasu hadha ad-din. al-wara' itu adalah pondasi agama ini, kata Rasulullah. Fahkim bina'ahu ay ahsin bina'a hadha al-wara'. Maka perbaikilah pondasi agama ini, yaitu wara'. Kala Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kala law sallaytum hatta takunu kal hanaya ay kamithل al-gus hakadha munhani wa sumtum hatta صرتم كالأوتار أي صرتم مثل الوتر مثل هذا نحيف جدا قال لن يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. قوس هذا حق الرماية هذا. Kalau seandainya kalian sholat, kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya kalian sholat sampai seperti kaus, seperti panah yang apa namanya itu begini. Kemudian kalau seandainya kalian puasa sampai kurus sekali, sampai kayak seperti kawat, maka itu tidak akan diterima, tak ada gunanya kalau tidak ada diiringi dengan wara'. Faman lam yatawarra' man lam yatawarra' fi hadhihi ad-dunya lam yubali Allah yawm al-qiyamah fi ayyi awdiyati jahannam wada'ahu. Maka siapa saja di dunia ini tidak ia menggunakan wara', tidak ada sifat wara' di dalam dirinya, maka di akhirat apapun yang ia kemukakan maka tidak ada gunanya. Wa ma huwa al-wara'? Qala al-ulama al-wara' huwa khawfun fil qalbi yahjizuka an al-wuqu'i fil ma'asi. Apa yang dimaksud dengan wara' itu? Wara' itu adalah rasa takut di dalam diri kita yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Hadha huwa al-wara'. Wa yanbaghi an yakun talib al-ilm akthar wa akthar wa akthar wara'an. Maka inilah yang dimaksud dengan wara'. Maka mestilah bagi seorang santri memperbanyak dan memperbanyak daripada sifat wara' ini. وهكذا أيها الأحباب فأساس العلم والتعليم أن يكون الإنسان عنده خوفا من الله تعالى. Maka pondasi daripada ilmu itu, pondasi daripada taklim itu, maka mestilah seorang santri itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ووصيتي لكم وأنتم أجمعين طلاب علم ومتصلين بالعلم النافع، وصيتي إليكم كما قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dan wasiatku kepada kalian semua, wahai para penuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kala fattaqwa hiya a'zamu syu'uni al-muraqabati lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu bertakwa, maka takwa itu adalah sesuatu yang paling agung. Walidzalika yaqulullah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ia solusi daripada setiap permasalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi ia rizki dari arah yang tidak ia duga. Walidzalika qala al-ulama inna min asbabi ziyadatir rizqi 'inda al-insan an yakuna muttaqiyan lillahi ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, termasuk daripada sebab bertambahnya rizki, maka seorang itu mesti memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala al-qa'il ittaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal. Maka berkata para ulama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sesungguhnya takwa itu tidaklah masuk kepada hati seorang manusia kecuali ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الإمام الحداد تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا أي في الدنيا والمرجع أي يوم القيامة. قال فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya takwa itu di dunia adalah kemuliaan, wa fil akhirah نعم فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Tarjim ya Syekh. فهكذا هذه التقوى هي بضاعة المؤمنين، فمن كان من أهل الإيمان الحقيقي لابد أن يكون عنده نصيب كبير من بضاعة التقوى. Maka takwa ini adalah bid'ah, adalah harta bagi seorang mukmin. Maka kalau seandainya seseorang itu mengaku seorang mukmin, maka mestilah ia memiliki bid'ah ini, mesti memiliki harta ini yang sangat berharga. وهكذا أيها الأحباب يا طلاب العلم لا بد أن تتنبهون إلى شأن التقوى. Maka begitulah semestinya wahai penuntut ilmu, maka mestilah kita ini sangat berhati-hati tentang masalah, sangat antusias tentang masalah takwa. كيف أنت إذا وقعت في المعاصي أتتقي الله تعالى أو لا تتقيه؟ Bagaimana engkau ketika engkau jatuh terhadap maksiat? Apakah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa engkau tak takut sama sekali? الشيء الثاني الذي أوصيكم به أيها الأحباب النية الصالحة. لا بد أن تصلح نيتك عند طلب العلم. Kemudian hal kedua yang aku wasiatkan kepada kalian wahai penuntut ilmu, mestilah kalian memperbaiki niat kalian. Karena dalam menuntut ilmu itu engkau mesti memiliki niat yang baik, yang saleh. ولذلك قال سيدنا الإمام ابن رسلان وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة في الأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. Maka berkata Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Zubat, apa kata beliau? Maka bermulailah sebelum beramal dengan niat, dan laksanakanlah niat itu ketika engkau mulai beramal, dan kekalkanlah niat baik itu selama engkau belajar menuntut ilmu sehingga engkau sampai kepada tujuan yang akan engkau inginkan. وهكذا فلا بد من إصلاح النية. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Maka begitulah semestinya kita mesti selalu memperbaiki niat kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadah itu mesti diiringi dengan niat, dan seseorang mendapatkan bagian berdasarkan apa yang ia niatkan. هذا هو النية أيها الأحباب. إذا حصلت بالنسبة لطالب العلم صار حياته كلها مستنيرة بالنية الصالحة. Maka begitulah agungnya perkara niat ini wahai penuntut ilmu. Jikalau niat yang baik ada tertanam di dalam hati penuntut ilmu, maka hidupnya akan mustamir terus menerus dalam kebahagiaan, dalam keberuntungan. أضرب لكم مثلا قصة. هذه القصة وقعت لسيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله. Aku ingin menceritakan kepada kalian tentang sebuah kisah cerita yang dimana dialami oleh seorang wali Allah, Hasan Basri rahimahullah. هذا سيدنا الحسن البصري جاءه ثلاثة نفر دخلوا إلى عنده. Suatu ketika datang 3 orang bertamu kepada Sayyidina Hasan Al-Basri.
وكلهم الثلاثة نفر هؤلاء طلبوا من الحسن البصري أن يدعو لهم بأن تحمل زوجاتهم، زوجة ماشي حمل كلهم، فدعا لهم بدعوات واحدة وقال لهم تعالوا إلي بعد 9 أشهر. Maka semua orang yang 3 ini yang bertamu kepada Hasan Basri, mereka meminta kepada Hasan Basri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istri-istri mereka ini semuanya hamil, karena istri-istri mereka ini belum pernah hamil. Maka Sayyidina Hasan Basri itu berdoa untuk mereka semuanya, berdoa supaya istri mereka ini hamil. Kemudian apa kata Imam Hasan Basri? Kembali kalian setelah 9 bulan. فقال لهم ائتوني بعد 9 أشهر فجاءوا إليه. الأول ماشي، والثاني ماشي، والثالث يحمل ولدا. فقال لهم ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ ألا أخبركم بخبركم؟ قالوا بلى أخبرنا يرحمك الله. Kemudian setelah 9 bulan, yang 3 ini datang lagi. Yang pertama, bagaimana istrimu sudah hamil? Belum. Yang kedua, bagaimana istrimu sudah hamil? Belum juga. Yang ketiga, istrinya hamil. Lalu apa kata Hasan Basri? Maukah kalian ku beritahu rahasianya? Kenapa istri kalian berdua belum hamil sementara yang ketiga sudah? Mau, kata mereka. فقالوا نعم أخبرنا يرحمك الله. قال أما الأول فجاء إلينا وليست له نية صالحة أبدا، ماشي له نية أبدا. والثاني جاء ليجرب. قال كيف نجرب؟ بنروح عند الشيخ، هذا تجربة. قال فحملت زوجته وخرج صباط. أما الثالث جاء مستجمعا النية الصالحة كاملة. قال وها هو يحمل ولدا. Yang pertama, orang yang pertama datang untuk meminta doa kepada Sayyidina Hasan Basri, tetapi dia tidak ada niat sama sekali. Minta doa tapi tak ada niat. Yang kedua, dia datang untuk minta doa kepada Sayyidina Hasan Basri, tetapi niatnya itu untuk mengetes, untuk mencoba sejauh mana kewalian Hasan Basri ini. Aku ingin mencoba. Kemudian yang ketiga, dia datang dengan niat salihah, dengan niat yang tulus meminta doa kepada Sayyidina Hasan Basri. Maka orang ketiga inilah yang mendapatkan apa yang ia inginkan karena niatnya tadi. ثم بعد ذلك سيدنا الحسن البصري قال لهم أصلحوا نواياكم لتدركوا مطاياكم أي حاجاتكم. إن أصلحت النية أدركت المطية أي حاجتك ومرادك. Maka berkata Sayyidina Hasan Basri, perbaikilah niat kalian supaya kalian mendapati apa yang kalian inginkan. Jikalau kalian memperbaiki niat kalian, maka kalian mudah mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. الشيء الأخير الثالث والأخير لا تبتغي بطلبك للعلم الدنيا. Wasiat saya yang ketiga, jangan sampai kalian menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mencari dunia. فمن طلب العلم من أجل الدنيا كان العلم حجة عليه يوم القيامة. Maka siapa saja yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, maka ilmunya itu menjadi lawan baginya kelak ketika di akhirat. قال لماذا تتعلم؟ قال نريد رزق بعدين بالعلم هذا، نريد رزق، نريد منصب كبير عند الحكومة، نريد فلوس كثير، راتب كثير. بئس النية هذه. Kenapa engkau belajar? Dia katakan, aku ingin belajar untuk supaya aku nanti menjadi hakim, menjadi ini. Maka inilah seburuk-buruk niat bagi penuntut ilmu. هذه نية سيئة، فإذا لم تصلح هذه النية يخاف عليك من الموت على سوء الخاتمة. Maka inilah seburuk-buruk niat. Kalau kalian tidak memperbaiki niat kalian, maka dikhawatirkan nanti meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. الثلاثة الأشياء تنبهوا إليها واهتموا إلى شأنها
فإنها مفاتيح السعادة في العلم. Maka yang 3 perkara ini kalian mesti hati-hati terhadap yang 3 perkara yang kusebutkan tadi, dan kalian mesti antusias terhadap yang 3 ini. Maka yang 3 ini adalah kunci daripada kebaikan dan kunci daripada ilmu. وهكذا تدركون الآمال العظيمة وتدركون الخيرات الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. Kalau seandainya kalian menjaga yang 3 ini, maka kalian akan mendapatkan khairat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله لنا ولكم أجمعين كمال التوفيق والرعاية. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk kalian semua kesempurnaan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. فتعلم العلم لتنتفع بالعلم ولينفعك العلم يوم القيامة. Maka menuntut ilmulah supaya ilmu itu bermanfaat supaya engkau bisa memberi manfaat kepada orang, dan supaya ilmumu itu bermanfaat bagimu nanti ketika engkau di akhirat. وإياك أن تكون تطلب بالعلم الجاه والمنزلة في قلوب الناس. يعلم الناس، يدرس الناس ويعلم الناس. ليش؟ قال من أجل بعدين يعظمونني الناس ويرفعونني الناس، فهذه نية فاسدة أيضا. Maka hati-hati, awas jangan sampai kalian berniat dalam menuntut ilmu ini untuk mendapatkan posisi di hati manusia. Kenapa engkau menuntut ilmu? Aku ingin menuntut ilmu supaya aku nanti mengajarkan ilmu sehingga orang-orang yang kuajarkan itu mengagungkan aku. Maka inilah seburuk-buruk niat. جاء في الحديث من ابتغى العزة بغير الله أذله الله. Maka datang dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keagungan di hati manusia, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. اغتنموا هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرجال فبقاؤهم في هذه الأمة هو نفع ظاهر وباطن. Maka mesti kalian mendapatkan berburu ilmu daripada syekh kalian ini, daripada guru kalian di sini. Maka bergurunya kalian dengan guru kalian adalah sebuah kebaikan yang sangat agung. Allah yukrimana wa iyyakum fi hadhihi as-sa'ah bi nadrah min 'indih tasluh biha jami' ahwalina wa tasluh biha jami' af'alina wa aqwalina. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin. Nas'aluka Allahumma an tarfa'ana bil ilmi. Nas'aluka Allahumma an tunawwira qulubana bi nuril ilmi. Nas'aluka Allahumma an taqdhifa fi qulubina mahabbatal ilmi wal ulama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa lillahi azza wa jalla. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wal ikhlasa lillahi azza wa jalla. افتح علينا وعلى هؤلاء الطلاب أجمعين فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين. علمنا وإياهم التأويل. اهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. ارزقنا كمال الهداية وكمال الرعاية الظاهرة والباطنة. ونسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وعن بابك لا تطردنا. اللهم إذا توفيتنا فتوفنا إليك مسلمين غير مخذولين ولا مفتونين. توفنا مسلمين مؤمنين. اختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا. ضاعف البركة في هذا المعهد، وضاعف البركة في من يقوم في هذا المعهد، وضاعف البركة في من يخدم في هذا المعهد، وضاعف البركة في طلاب هذا المعهد، ضاعف البركة في معلمين هذا المعهد، ضاعف البركة في المسؤولين في هذا المعهد. اللهم ضاعف البركة في شيخنا المبارك وأمده بكمال الألطاف الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية.
وأدخلنا وإياه أجمعين في دائرة أهل المزية، وارفع لنا عندك القدر والمنزلة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تجبر خواطرنا بما يجر وبما تجر به عين حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بسر العلم ونور العلم. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا، واجعل مستقر العلم النافع أبصارنا، واجعل مستقر العلم النافع أبصارنا وجوارحنا وأعضاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نصيبا من العلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما. اللهم اجعل لنا نصيبا من هذا العلم. اللهم وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا وإياكم كمال الهداية والرعاية، ارزقنا كمال حسن الخاتمة عند الموت، لا يميتنا إلا على لا إله إلا الله، بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك ونستحفظك ونستودعك هؤلاء الطلاب، ونسألك اللهم أن تزيدهم همة وبركة ورعاية ظاهرة وباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا أجمعين في دائرة المقبولين، اكتبنا أجمعين في دائرة الموفقين، اكتبنا أجمعين في دائرة المستبشرين المطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب مع السابقين الأولين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nabi Mustafa, cita-cita Nabi
beri bersampo ampun segala dosa mangan ayah gurekamu sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad